आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, इंडियन राफेल जहाज़ों से पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा बंगाल वज़ीर आला ममता बनर्जी का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। बीजेपी पुलवामा तर्ज पर इलेक्शन से पहले एक और हमला पाकिस्तान पर करेगी, वज़ीर आला ममता का बड़ा ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, मोदी सरकार यानी बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब कहा जा रहा है कि पुलवामा तर्ज पर एक और हमला मोदी सरकार पाकिस्तान पर करने के लिए तैयार बैठी है। ममता बनर्जी जो बंगाल की मौजूदा वज़ीर आला हैं, उनके मुताबिक इंडियन राफेल जहाज़ों से पाकिस्तान पर हमला आवर होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त 2 से 3 स्टेट्स में बुरी तरह इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी सोच रही है कि अगला इलेक्शन यानी 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए, इसलिए वो पुलवामा तर्ज पर एक और ख़तरनाक हमला पाकिस्तान के बॉर्डर पर करने जा रही है। इंडियन राफेल जहाज़ों ने उड़ानें भर ली हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान पर इंडियन राफेल जहाज़ तैयार होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी थंडर भी भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारे थंडर हर वक्त तैयार बैठे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें हुई थीं, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खौफ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने, इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरोन, कील, शारदा, दानियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा के दाना, मंडियाल, कियानी सेक्टर, वादी जालम के चाहम, पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांटी, सांख, हाजी पीर, बैदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज का कहना था कि जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज़ और उड़ी समेत मुतअद्दिद सैकड़ों में जंग बंदी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की है। इसके अलावा दूसरी जानिब भारतीय पंजाब की ज़िला पठानकोट के मुख्तलिफ करंतना वाक़ ताबड़ तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर भारत और चीन की बात की जाए तो भारत और चीन इस वक्त लद्दाख में आमने सामने खड़े हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मसाइल जुटाने के लिए पुलवामा तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी वक्त एक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है और उसके बाद वो चीन की तरफ घूम सकता है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक लद्दाख और डोकलम में हज़ीमत के बाद मोदी सरकार अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार है, जिसके बाद भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो चुका है। भारतीय अगलतों के साथ नारमा सलूक भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडियन पुलिस ने ख़तरनाक तरीन भारत के ख़िलाफ़
تباہ کن فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے دفاعی ماہرین کے مطابق انڈیا سے نو ٹکراؤ کی وارننگ دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ چین کو مذاکرات نہ صرف انڈیا کے مغرور مطالبات مسترد کر دینے چاہیے بلکہ انڈیا کے فوج کی طرف سے نئی جارحیت کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ PLA کرلنگ ہاؤ شاؤ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان پہلوؤں اور دونوں ملکوں کی افواج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی، اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی۔ اب چین اور انڈیا کے چینی فوجوں کی پرانی سچویشن پر واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہیں۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل اور بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیمچوک، ہاٹ سپرنگ، کئی دیگر علاقوں میں اب تک پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین ایک طرفہ طور پر قدم اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے سے کوششیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مبصرین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے لیے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل پیش کی۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی قیادت لداخ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے کر رہے تھے کہ چین کی جانب سے شنجیانگ خطے کے کمانڈر میجر جنرل یولین نے بات کی۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین میڈیا نے انڈین فوج کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ملک کے شمال مشرقی خطے اور اروناچل پردیش میں ایک ہفتے پہلے انڈیا اور چینی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس کے تحت چینی فوجی کش کرتے ہوئے ان خطے میں داخل ہو گئے۔